otras familias tener acceso. Entonces ya se está grabando. Thank you. All right, so we will go on. Please, if you do have questions, I'm watching the chat and let me know if I miss one, but feel welcome to write in the chat your questions. Entonces vamos a continuar, pero si tienen preguntas, por favor, siéntense con confianza y anotarlos en el chat. Voy a estar vigilando el chat también. In a moment, we'll go through what we spent money on last year and some ideas that have been thrown out for this year. But before we do that, I want everyone to take a moment and think about if you are going to decide your own self, what you would spend the money on for Andersen. What is it important to you that we fund for our students? What is our caregiver parent group wanting to pay for? And how would we prioritize with our limited dollars, how to make those decisions together? Entonces, muy pronto voy a compartir la información en qué gastamos el año pasado y ideas que tenemos para gastar en cosas para este año. Pero antes de hacer eso, me gustaría que tomaran un segundito para pensar si a usted le toca decidir en qué gastar. ¿Qué es importante para usted como el grupo de los padres? ¿Cuál es su prioridad y cómo vamos a determinar la prioridad de qué es lo que queremos usar este dinero para los estudiantes o qué es lo que es importante para usted? And so as we look at these slides together, if people have questions, please use your raise hand tool or put your comments or questions in the chat and we will read or acknowledge them as they go by. Entonces, mientras continuamos con los diapositivos, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano con el botón o pueden agregarlo al chat y vamos a continuar y vamos a estar viendo si hay preguntas. Okay. So the next slide is what did we donate to last year? So we had a little bit less money available, and this is how we spent it. There was a small initiative for I Love to Read Month that coordinated through Student Council, and we did some prize money there. We did snacks for the grade level dances and the end of school carnival. We provided staff food during conferences, and then a few other small items helping a teacher with visa and then some communications materials. Entonces, ¿qué donamos el año pasado? Aquí tiene una lista de las cosas que gastamos el dinero el año pasado como premios semanales del mes de Me Encanta Leer, después de la beca de Thrive and Grant de 250. También hubo dinero para meriendas para los bailes de nivel de grado y alimentación del personal durante las conferencias. Y también hubo dinero para el carnaval de fin de año y reunión para el estatus de la visa de Andrés y premios de las encuestas y otros folletos de comunicación. And then I'll have two slides that I can share with what are some ideas or possibilities. And that's when I want to invite questions and also maybe for our administration who's here tonight to comment and answer our questions about what the needs. I see the question, has any money been spent already this year? No, we have not. Though we have some potential commitments coming up in the next week, which is why we wanted to have this meeting now. That is the teacher appreciation opportunity to feed teachers during conferences and show our appreciation at that time is next Thursday. And also the I Love to Read Month is in planning again with the Student Council. But I Love to Read Month this year, we are celebrating in March. And so I am visiting with the Student Council next week to plan that. Entonces, el año pasado no gastamos mucho, pero ahí es como se gastó y también se conectó con el consejo escolar el consejo
los estudiantil de a mí me encanta leer. Entonces, las próximas 2 diapositivos van a tener ideas de en qué gastar el dinero y hay posibilidades y ahí es donde voy a querer que hagan más preguntas, pero también tenemos aquí la administración presente para dar comentarios y ayudarnos a contestar preguntas acerca de las necesidades de la escuela ahora. Hay una pregunta en el chat que si han gastado algo de este dinero este año. La respuesta es no, no se ha gastado, pero para la próxima semana hay posibilidad de gastar y por eso quisieron tener esta reunión hoy en la noche porque quieren gastar un poquito en la comida para darle de comer a los maestros y apreciarlos durante las conferencias. Y también el próximo jueves me voy a reunir otra vez con los estudiantes en el Consejo de Estudiantes para planear. Me encanta leer. Va a ser un evento que va a ser en marzo y también pues hay posibilidades ahí de gastar un poco en ese evento. Okay, so we will look at the 2 slides for some possible ideas that have been suggested. Ahora vamos a ver los 2 diapositivos de posibilidades que hemos recibido estas recomendaciones. Sorry, it doesn't, we've clicked ahead, but it doesn't seem to have loaded. Are you still showing the, oh yeah, no, there it is. Okay. So again, we have about $3,200. We can proposed is helping to pay for the I Love to Read month activities. Collectiva is also planning to help with for all of our dual language schools supporting I Love to Read month. And we've also applied for a Thrivent grant for Andersen. So we already have $250 to spend on some small prizes. But wanting to, our school is, I think, 1,100 students, is that right? Approximately. So that's numbers wise, that's what we're looking at. Entonces, como voy a repetir, tenemos disponible 3,200 más o menos dólares. Entonces, hay una propuesta de $450 para apoyar al mes de Me Encanta Leer. Es una propuesta para financiar el premio final. También tenemos una beca de Thrivent para la escuela Andersen de $250. Colectiva también está apoyando a todas las escuelas bilingües para el mes para las actividades que van a tener para A mí me encanta leer. Entonces estos son dineros que tenemos para comprar premios o ahí, como dice, participación semanales para diferentes cositas. And the other suggestions are on this slide are the ones that we did last year to provide the snacks for the grade level dance and then for the end of year carnival that we put in basically the same amount that we had done in the past. Las 2 cosas que siguen, las meriendas para el baile de nivel de grado y el carnaval de fin de año, esa es la misma cantidad que gastamos el año pasado, entonces lo pusimos ahí otra vez, la misma cantidad. One suggestion that we've heard is to look at things for specific teacher requests. A couple ways to do that would be to look at the electives that need more support or their costs are higher to run those classes. There was a request earlier in the year to support band. Also art supplies. We know that buying the clay and things to offer the art classes has been a request in the past. Also grants to first year teachers who disproportionately spend their own money. And also, or just to teachers in general who want to request money from us, we could set up a process for them to request small, like mini grants for initiatives they want to do.
Entonces, una idea es también ver las cosas que los maestros están pidiendo. Por ejemplo, para las clases electivas a veces necesitan más materiales porque el costo de esos cursos es más alto. Yo sé que antes, bueno, en el otoño estaban pidiendo o averiguando si había dinero para instrumentos, para banda o materiales para las clases de arte. Am, y también yo sé que han pedido dar becas para los maestros que son maestros por primer año, porque esos maestros siempre gastan un poco más para llenar o organizar su salón de clase. Entonces, si eso es algo que nos interesa, también podemos ofrecer mini becas a los maestros. Podemos poner un proceso para que pueden pedir algo. um, Son ideas. Great. And then, excuse my cough drop. I have a tickly throat. Can you click to the next one? I'll share just the last few ideas, and then we will open it up to questions to our administration and for some conversation. Entonces voy a compartir los últimos 2 o 3 ideas que tenemos aquí. Luego lo voy a abrir a los administradores para dar sus comentarios y luego podemos conversar. So I know last year, the sixth grade, I believe, did a wilderness inquiry trip at Andersen, and we wanted to know the status of that. We had looked into that as a potential at other dual language schools, and had this number of how they would discount. So looking at it would be a significant portion, but to look at that as a possible idea for a field trip. Entonces, el año pasado tengo entendido que los estudiantes de sexto grado participaron en una excursión de campo de consulta sobre la naturaleza. Y ahí dice que nos darán $6,000. Queremos saber más de esto para todas las escuelas bilingües. ¿Qué tanto de descuento dan para los estudiantes? Porque es algo grande para participar en y nos gustaría escuchar diferentes ideas. And then the teacher appreciation also had a number in there because that's what we spent last year to give money to pay for potluck food, or kind of supplementing, like we bought all of the paper products and to make sure there was enough based on what people signed up to bring versus just what we bought. Y también pusimos $500 para agradecimiento a los maestros para completar y para financiar la comida compartida, un regalo para el agradecimiento en mayo. Y eso es para pagar para otras cosas como los productos de papel, para asegurar que hay suficiente para todo lo que las personas están trayendo. And then the last one that is listed is the attendance incentives, which is, if I understand correct, a new initiative at the school. And I wanted to invite one of the admin to tell us a little more about it. Y también agregamos una línea para incentivos de asistencia. Tengo entendido que es una nueva cosa que están haciendo en la escuela y pido que alguien de la administración nos cuente un poquito más de qué se trata. So I don't know who wants to be the volunteer. Ray, do you want to share? Right. Well, we can both share. Okay. You know, hi everyone, Ray here. I just think it's important that we honor students that are doing a good job in school and that come every day. And so I asked the number of students that had 90% or better attendance last quarter, and it was about 450
or so students. And so we made some certificates and I gave them a little treat, and it's just really nice for them to get honored in that way. We're hoping that today I asked again about the A and B honor roll, and I think we have about 550 or so students that are on the A and B honor roll. And so we're in the process of making certificates from that for them, and I think Jamie acquired some pens that said Andersen honor roll. I just think it's important that we focus in on the students that do well too, you know, or not two, but you know, systematically. Hola, me llamo Ray y pienso que es muy importante mostrarle a los niños que apreciamos cuando hacen bien en la escuela, los que están llegando diariamente. Yo pregunté qué cantidad de estudiantes tienen asistencia de 90% o más alto del semestre pasado y hubo 450. Entonces hicimos unos certificados y le dimos una merienda y era bonito reconocerlos de esta manera. También pregunté cuántos estudiantes tienen sus notas en los más altos como puros A's o puros B's y son como 550 estudiantes. Entonces vamos a hacer certificados para este grupo de estudiantes también, porque pienso que es bueno también concentrar en las cosas buenas que los estudiantes están haciendo. Entonces también yo tengo entendido que Jamie consiguió unos lapiceros que dicen Andersen Honor Roll, que se va a entregar como un regalo para los estudiantes que han sacado muy buenas notas. Okay, so we are at the point now, which I feel like we're doing great. We have gone through all of the content I have to share, and now it is time for our discussion and to decide what to do with our money. Muy bien, entonces eso es toda la información que quería presentar. Ahora es tiempo de hablar y decidir qué vamos a hacer con el dinero que tenemos disponible. And what I would like to do is there had been a question in the WhatsApp group before that had asked about if there are any field trips planned at Andersen already this year. And I wondered if the administration could answer that question. En el grupo de WhatsApp hubo una pregunta si ya tienen paseos planeados para este año y tal vez alguien de administración nos puede comentar acerca de ese detalle. Yeah, I can, I don't know that there's anything planned right now, but we have been having a lot of conversations actually in this past week about looking for funding that we have within the school to encourage each grade level to take some really fun educational field trips this spring. So it is something we want to prioritize. I think it's been slow since COVID. So we're excited to pick that up and make that a priority. So right now there's nothing major planned. We're talking to Project Success about the wilderness inquiry trip, but it is a priority. I think that you know, systematically and for the future of Andersen, I think it's really a great experience for students to, you know, have a global experience in hopefully in each grade level. So in sixth grade, they might do a field trip, in seventh grade a different one, and in eighth grade a different one, and it's just part of the Andersen culture. And with that said, when students go out into the community and participate and experience something new and wonderful, it just builds climate, friendships. Teachers and students see each other differently, and it's just a powerful way to motivate the culture of the school. So that's something that we're having discussions about, and I'm hoping that you know, that once we, you know, lock into these, you know, fun things, that it can become systematic for the future of Andersen. Let's go to Aida.
for the Gracias. Bueno, Jamie dice que no tenemos planes, pero hemos tenido muchas conversaciones acerca de este tema durante la última semana y estábamos buscando fondos en la escuela para ver qué se puede ofrecer. Pero sería bonito hacer un paseo en primavera para cada nivel de grado y esto es una prioridad para nosotros. Ha sido lentamente planeando paseos y no había muchos planes por lo de COVID, pero ahora estamos viendo otras posibilidades de Project Success y es una prioridad para nosotros este año. Ahora el señor Aponte dice, sí, es importante que los estudiantes tengan una experiencia global, que haya diferente paseo para los de sexto grado, cuando pasan a séptimo grado hubiera otro paseo distinto y otro distinto para los en octavo grado, pero algo que habla de la cultura y de la comunidad y que sea una experiencia nueva para poder construir amistades y que los maestros y los estudiantes se conocen más y se ven en un diferente entorno para animarlos y mejorar la cultura de la escuela. is that something where you foresee needing parent or caregiver support in order to do field trips, or you have things in the works regardless if we would donate to that? ¿Tiene usted ve una necesidad de tener unos padres a apoyar con los paseos o ya tienen planes para hacer eso? I think that we actually have for this year, we have some funding available. So I think that this funding that you all have could go to other things that are maybe harder for us to fund as a school, because I do think we have what we need for field trips for this spring. Para esta primavera pienso que tenemos dinero para hacer los planes que queremos hacer. Pienso que este dinero se puede usar para otras cosas que son más difíciles conseguir. Just one comment on field trips. It came up with staff last spring that apparently there's long been a tradition with Andersen for 8th graders to go to Valley Fair. Now that's when Andersen was a community school and had much, much smaller classes, probably a fourth the size. So a trip to Valley Fair is a very different thing with several hundred students versus, I don't know, 50, 75 students. But I know that was something that staff was interested in and it didn't come up till really late in the year. And it's a very large number to fundraise for. But I just want to throw out there that that's something that there has been some yearning for, I think, especially for kids who have been at Andersen all along. Yo quiero mencionar que en el pasado hubo una tradición que los estudiantes en octavo grado se pasaron a Valley Fair, pero eso era antes cuando eran menos estudiantes, pero el personal en la primavera del año pasado estaban pensando en eso y hubo interés del personal ver la posibilidad, bueno, claro, era un clase más pequeño, tal vez un cuarto de la cantidad de niños que hay ahora y quizás son más de 100, pero al personal les interesa investigar este tema un poco más. I would say that, you know, we've talked about that, just briefly, and I'm not opposed to that. I think it's a fun, recreational experience that, that I you know, that we can support in one form or another. But you know, we're also about, educational experiences. So, Valley Fair is kind of like a fun time, a celebration for 3 years of hard work. That's a little harder to fund internally with the way our educational system is set up in regards to like, you know, paying for individual students to go on a fun field trip and not an educational field trip. So we just have to negotiate that a little bit. Sí, hemos hablado brevemente acerca de este tema. No
es algo que me opongo, es una experiencia divertida y me gustaría apoyarlo de una manera u otra, pero también somos de tener experiencias educativas y Valley Fair pues es muy bonito, muy alegre para celebrar 3 años de trabajar muy duro, pero es un poco difícil encontrar los fondos para eso en el sistema educativo, para poder pagar para cada estudiante, para algo divertido en vez de algo educativo. Pero se puede negociar. So I'm going to open it up now to some other comments and questions. So I see already at least one hand, so I'll go to Brianna in a minute. And I just want to be conscious of our time. We've scheduled this for 1 hour, so we have about 25 minutes. And so to just be conscious of being brief with your comments so we can interpret and also hear from many people. Entonces voy a abrirlo ahora a comentarios y preguntas. Veo que Brianna ya alzó la mano. También quiero poner en cuenta la hora. Solo pedimos 1 hora para esta reunión y nos queda 25 minutos. Entonces pido que por favor cuando hablan brevemente con sus comentarios para poder escuchar a varias personas y tener tiempo para interpretar. And then you can also see on the slide, I'm going to propose in a moment as we go back through some things that we use the fist to 5 voting is like a consensus voting method in order to get a sense of what people are feeling and how strongly they feel about each option as we go through. So I thought we would do that in a little bit after we get a chance for people to comment and ask questions. También puse esta diapositivo y propongo usar este sistema para votar. Y es usar el puño A5, puede ver aquí cómo votar y es para decidir algo y decirnos cómo se siente, si se siente fuertemente para esa opción o no. Entonces vamos a hablar de unos temas, pero en un ratito voy a pedir su respuesta de esta forma para poder votar. Perfect. Okay, so we'll go to Brianna for the first question or comment. Brianna, la primera pregunta o comentario. Hello, everyone. I guess my biggest question is, sorry, can you hear me? If there's been any feedback from students. You had mentioned Ellen, I believe, sitting with the student council, but just what do students believe is needed or where do they see some of the needs? Mi pregunta es Okay. si hemos escuchado comentarios de los estudiantes. Ellen mencionó que habló con el consejo estudiantil, pero la pregunta es si hemos preguntado a los estudiantes qué es lo que piensan que necesitan en la escuela Andersen. And then I guess I would also just say, coming back to maybe looking at what the values are of Andersen or what the values are of if we're working under like the Colectiva Bilingüe, then and just making sure that what the decision is being made to spend money on is aligning with said values or mission of Colectiva Bilingüe. Y también quiero que observamos los valores que tiene Andersen y también Colectiva Bilingüe para asegurar que las decisiones que estamos tomando, que los fondos están bien alineados con los valores de Andersen y Colectiva Bilingüe. I can only speak to the I love to read conversations with the student council, which I will tell you has been a joy. It is the second time I have done this with that group. And we are brainstorming ideas of how to celebrate and recognize literacy in the month of March. And they will be the ambassador in their advisory for the activities that they chose. And then they brainstormed ideas for prizes. And they are the ones who suggested the winning student in each advisory should just get to choose a book that they want. And they will tell us the title of the book and we will order that book and deliver it to them, rather than a gift card that they would have to go figure out how to spend or, you know, to just kind of simplify and get them something that is exactly what they want as a reading prize. So that all came from students for that portion.
Entonces, solo puedo hablar acerca del tema de me encanta leer. Yo hablé con el Consejo de Estudiantes y es un placer. Ya son 2 veces que estoy hablando con ellos. Tenían ideas de cómo celebrar la lectoescritura en marzo y ellos van a ser los representantes de las actividades que eligen en sus salones de clase y también van a determinar cuáles son los premios y ellos dijeron que sería mejor escoger el libro que quieren y luego se ponen un orden y se les entrega en vez de darle una tarjeta de regalo. Es más simple y es algo que ellos quieren y apoyan a querer leer más. Before we go on, and I see another hand, I didn't know if any of the administrative team that's here wanted to comment on other thoughts from students, if you have anything else from that voice. Veo que otra persona alzó la mano. Antes de escuchar de ellos, quiero preguntar a la administración si han escuchado algún comentario de los estudiantes de algo que piensan que necesitan. I was with them on Friday and there's just a couple of things that they're wanting, but I think that that's something that they can probably either fundraise for or figure it out on how to do that. One was a microwave for or two for the lunchroom, and still have to negotiate the engineers and everybody else, so I haven't moved on that yet. But I think that's something that that they mentioned to me last Friday when I met with them about, how they're doing. And, but I think that that's something that they can figure it out. Bueno, el viernes cuando me reuní con ellos mencionaron algo, pero pienso que ellos pueden recaudar fondos para conseguirlo. Pidieron 2 microondas para la cafetería y esto es una conversación que tengo que tener con las personas que encargados de limpiar la cafetería, pero es una conversación que tuvimos con ellos el viernes pasado. And that might be a possibility if we opened a certain amount for teacher requests, they could also be student requests and have money that is set aside and not determined tonight exactly how to spend, but that they could request it. We could even do votes on our WhatsApp group or asynchronously. Eso es una posibilidad. Como tenemos solicitudes para los maestros, podemos también partir una cantidad de dinero para estudiantes que pueden solicitar algo que quieren. O sea, no tenemos que determinar qué cantidad en este momento, pero podemos apartar una cantidad de dinero y podemos votar en ese punto en WhatsApp. I'm going to go to Julia in a moment. I wanted to just point out, I put in the Andersen families WhatsApp group link for the English one, or actually many things are posted in there in both English and Spanish, but it's announcement style. And then Molly or Elena, could you put in the Familias de Andersen? If you are not already in our families WhatsApp groups, it's just another place to get announcements and information from our school. So please join. Ahorita vamos a escuchar de Julia, pero antes de eso quería mencionar que también puse el enlace de Andersen Familias, es el grupo de WhatsApp. Hay uno en inglés y hay uno en español y pido a Mali o a Elena que agrega el grupo de familias de Andersen en español. Si no están conectados en estos grupos, es muy importante conectarse para escuchar más noticias de la escuela. Julia. Adelante, Hola. Julia. Hola, buenas. Bueno, yo soy Julia, soy maestra en Roosevelt High School y este año continúo con debate en español en Andersen. Hello, good evening. I'm a teacher at Roosevelt and I am continuing with debate at Andersen. Simplemente quería hablar un poquito de los números de debate porque a principio de curso tuvimos un pequeño susto, que fue que debate se iba a recortar. Afortunadamente esto ha cambiado, hemos hecho mucha publicidad y hemos conseguido incluso doblar el número de estudiantes que teníamos.
I wanted to talk about the number of students that we have for debate. We had a small scare because debate was just about going to be cut, but we had a lot of changes and we did a lot of publicity, and now we have doubled the number of kids that have signed up. So, actualmente tenemos 38 niños en la escuela que están participando en debate, ya sea por after school o por el club de debate. So we have 38 students participating in the after school class of debate, or ¿cuál era la segunda? So tenemos 38 niños que están o en after school o en el club de la escuela. Or they're in the club of the school. El año pasado eran un total de 16 y este año son 38. Last year there were 16, now there's 38. Ok, so con esto me gustaría pedir a la colectiva o a las familias bueno, antes de pedir, quiero explicar que en el debate de aquí de Middle School tenemos como la oportunidad de participar en la liga de Middle School y en la liga de High School. Y las dos ligas tienen un nivel principiante y un nivel avanzado. Before I ask Colectiva and the families for money, I want to explain a little bit about the debate in middle school. There's a league for middle school and high school, and we can participate in both leagues. And there's a general league and an advanced league. El año pasado fuimos a las dos ligas, High School y Middle School. En Middle School ganamos en nivel avanzado y en High School también ganamos en nivel avanzado. Last year, we went to the middle school league and we won the advanced level. And we also went to the high school league and we won the advanced level. Con esto, ya, gracias. Con esto quiero decir que todavía tenemos 3 trofeos en el salón de una maestra que están esperando encontrar un lugar en Andersen y que nos puede ayudar a promocionar un poquito más sobre debate en español. So we have 3 trophies that are sitting in the teacher's classroom that we need to find a place in Andersen to display them and to promote debate in Spanish. Del mismo modo, este año han entrado 13 estudiantes de 6º grado que son parte de After School y otros 7 que son del club. I want to say also 13 kids in 6th grade signed up for the after school debate class and 7 in the club. Hey, Julia, I'm sorry to cut you off, but we only have about 10 minutes. So if you wanted to have a specific ask, can you say what it is? Ya, simplemente, perdón. Sorry. Simplemente quiero pedir que también estos niños estudiantes de 6º no tienen camisetas de debate y sería muy bueno poder comprar a la liga las camisetas de debate para que cuando van a competir en los torneos puedan tener una representación de Andersen o mismamente que ponga mi voz o las propias camisetas de debate, vaya. Yeah, I just wanted to ask, the 6th graders don't have t-shirts for debate. So I would like to ask to have a set of t-shirts so that as a league, when we go and compete in tournaments, we can represent Andersen and to cover the t-shirts for that. Yeah, so that's a great example of a teacher request. So if we want to fund a section for specific teacher requests, we could include that as a line item. Eso es un excelente ejemplo de una maestra pidiendo una solicitud para cubrir los gastos para un proyecto individual y podemos tener una línea para ofrecer eso a los maestros. So go ahead. Adelante. Solamente también quiero decir que actualmente, si todo va bien, vamos a ser 38 estudiantes para poder competir en torneos y también sería de mucha ayuda tener algún maestro más que nos acompañe en los torneos, ya sea de middle school o de high school. If all goes well, we'll have 30 kids competing in tournaments this year. So it would be helpful if we had one more teacher that could go with in the middle school or high school competitions during the tournaments.
Awesome. Okay, well, so what I'd like to do with our last 10 minutes is to go back through the slides of some things that were already proposed that we had spent money on in the past, and to use that fist of 5 to say if you would be in support of spending that again. I think if we funded the things that are proposed already, the I Love to Read Month, the snacks for the dances, the carnival, and the teacher appreciation, that is like, let me do my math here. I think it was like 1,200. Let's see, 450 plus Quiero usar 300. los últimos 10 minutos para regresar al diapositivo de lo que proponemos para los gastos que cubrimos el año pasado. Y me gustaría que pusieran de 1 a 5 si apoyan esta idea para gastar esta misma cantidad de nuevo. Entonces serían para estos eventos: el mes de Me Encanta Leer, las meriendas para los bailes de nivel de grado, el carnaval del final del año y también para apreciar a los maestros. Creo que sería, ¿cuánto, Ellen? ¿1,200? No, it's 1,650. I had missed Son one. 1,650. Si So podemos, that it would be about half of our money to do those things that we funded last year again. sería como la mitad de nuestro dinero disponible para cubrir lo que ya habíamos cubrido el año pasado. So then if we wanted to think about how much we could also put into teacher requests, or if you can go to that, whatever, to look at what those other slide. Y luego podemos pensar en qué cantidad queremos poner en la línea para solicitudes de los maestros. Oh, and then it sounded like maybe they already are okay for field trips, so we don't need to think about that one for now. Parece que ya están bien para los paseos, entonces no tenemos que pensar en eso por ahora. And so then we can think about it from there. Sorry, Nicole, were you going to say something? There was something that Molly gave about that canoe field trip, but it sounds like we should see if the admin's interested in that for the. Molly, did you want to quick say something about that? Molly sabía algo del paseo de la canoa, pero teníamos que preguntarle a la administración si les interesa. Molly, ¿gusta decir algo acerca de eso? Just that we've worked with Wilderness Inquiry before, and they'll give us a $6,000 scholarship. So if you're working with them in any capacity, let us know. They like us. We'll make it cheaper. Solo quería avisar que ya hemos trabajado con este grupo en el pasado y nos pueden dar una beca de $6,000. Sabemos, estamos conectados con ellos y podemos tener esa conversación si les interesa. I saw suggestions for increasing the amount at the end of the carnival, and also a suggestion for an 8th grade graduation, which I think was Elena, and I see Elena's hand also, so maybe I will let you. Hace rato pregunté. Permítame un segundo. Veo que también están diciéndote pueden agregar más fondos para el carnaval, pero que también vi que hubo una idea de hablar de la graduación de 8º grado. Y Elena, adelante. Era eso, Elen, realmente que para la graduación también, los de 8º grado. Yeah, that's what it was, just to have some funds available for 8th grade graduation. What does the 8th grade graduation celebration include, or what? ¿Cómo es la celebración de la graduación de 8º grado? ¿Qué incluye? Eso sí, no sé, apenas voy para allá. I don't know. I'm on my way there. At the one last year, I have stayed back with the 6th graders every year, so I've not gone. Yo he estado con los de 6º grado, no he participado. The 8th grade teachers are starting to talk about that. They talked about it a little bit last week. You know, for us, it's a large group of people. It's, you know, it'll be figuring out a good spot for that to happen, because it's going to be quite a few people, right? So
we're trying to figure out the number of people and our options and then going from there. Y la graduación, los maestros de octavo grado apenas empezaron a trabajar, a hablar o conversar de graduación la semana pasada. Es un grupo muy grande. Entonces estamos buscando el lugar donde eso va a ocurrir. Tenemos que saber la cantidad de personas y las opciones que tenemos y luego de ahí se tomará una decisión. I've seen some comments of putting out an opinion poll for more families to get to weigh in on some of these. We can certainly do that if someone would be interested in putting out a poll. I need to, if we're going to spend money with the student council, I need to be able to respond to them for their prizes. So that's why I wanted to make sure we had the conversation about at least that item and also the teacher appreciation, because those things we'll be spending in the next few weeks. But we don't need to spend all of the money that we have tonight, and we could decide that we are going to decide asynchronously on WhatsApp with a poll based on who responds to, say, granting teacher requests, or plan another call for parents to decide for future funding. Though I know it is hard to gather and people have limited time. So he visto otros comentarios que deberemos poner una encuesta para otras familias, y es buena idea si alguien quiere apoyar y hacerlo, una encuesta. Hoy en la noche me gustaría confirmar si tenemos dinero para los premios para el Consejo Estudiantil y también confirmar la cantidad de dinero para apreciar a los maestros, porque la próxima semana tendré que gastar ese dinero. Ahora, no tenemos que gastar todo el dinero ahora mismo, podemos continuar una conversación en WhatsApp y también tratar de tener otra llamada en el futuro, pero es un poco difícil reunir a todos. So I am seeing, I want to clear up the wilderness inquiry questions. I think I will ask Molly if you can connect with Jamie about that for to see if they were already working on having some of those conversations. And there was questions about the numbers and that dollar amount and dates. And so I think we can just take that conversation offline and see if we can figure that out together. Oh, Molly there answered it. 240 is how many they can serve in a day. Okay. So what I'd like to do with our last few minutes is to go back through some of those things that we've already paid for in the past, because it's a great place to just build tradition. And for teachers and families to be able to plan to support those continuously. So I thought if we could do that 5 to 5 vote for 4 items, and we'll do them one at a time. So that if you can go back to that other slide, it'll be for the I Love to Read month, for the teacher appreciation, for the carnival, and for the grade level dance concession, or not concession, I think it's just snacks. So to be funding those 4 things. And so that again would be about half of the dollar amount that we have. Sí, hubo preguntas o comentarios acerca de Wilderness Inquiry y Bainey puede continuar esa conversación con Molly. Quería saber la cantidad y de estudiantes que pueden atender son 240. Van a continuar esa conversación. Ahora durante los últimos minutos van a regresar a tratar de construir traducciones, ¿no? Entonces, ver si podemos apoyar a 4 eventos de lo que ya hemos cubrido desde el año pasado, usando de 0 a 5 las 4 cosas. Ahorita Ellen va a mencionar uno por uno y pueden mostrar su cantidad de apoyo para ese presupuesto o para lo que están proponiendo. Yeah. So again, 0 is I veto. I really don't want it. To 5 is I absolutely support. And so we can put it in the chat one at a time.
Entonces 0 es que no estoy de acuerdo para nada y 5 es que apoyo con todo mi corazón. Entonces vamos a poner una cosa y pueden poner en el chat la cantidad que están de acuerdo. Yeah, so I love to read month. I see some 5s. Entonces el primero es para el mes de me encanta leer. Okay. Great. Veo muchos 5. Okay. As long as we don't see any zeros, we will keep going. Bueno, mientras que no vemos ningún 0, vamos a continuar. If someone feels strongly against it, please, we would want to hear more about your thoughts on some of those other things. So the next one then would be the snacks supporting the grade level dances. Ahora, bueno, si alguien de veras está en contra, puede poner sus comentarios en el chat también. Pero ahora vamos a continuar a las meriendas para los bailes de nivel de grado. All right, looks great. Snacks Muy at bien. dances, we'll move forward. Vamos a continuar con eso. Carnival. Carnaval. All right. Any concerns about carnival? I had seen a question, somebody had said, should we add more money for the carnival or what is it spent on? And I believe it is also, again, kind of snacks. Is that correct? And is anybody? Snacks and tattoos, Hannah tattoos, and some prizes for the kids. Vi un comentario que tal vez hay que añadir más dinero para las meriendas. La pregunta es, ¿para qué más están comprando? Y son para unos tattoos de henna y también para unos premios. All right, and I'm conscious that we are past 8:30. We will do that one last vote, and then we'll talk briefly about how to move forward with the rest of the money. But if you need to go, thank you so much for joining tonight. Bueno, estoy viendo la hora y si se tiene que ir, gracias por estar, pero vamos a votar en una cosa más y luego vamos a hablar un poquito en qué hacer con el resto del dinero. Y si puede quedar, muchas gracias. Okay, and I noticed that there's a difference here. So there's teacher requests and then teacher appreciation. So right now we're doing the $500 towards teacher appreciation. And that was the set amount that we had spent last year on supporting lunch, supporting the lunches to thank teachers. Ahora quiero hablar de apreciar a los maestros, $500 que pagamos el año pasado para apoyarlos con un almuerzo, para agradecerlos y apreciarlos. Perfect. And if you haven't signed up to bring something to the teacher appreciation potluck or want to donate specifically extra to that, there is that option. I'll drop that in our chat one more time. Y también hay la opción de donar fondos para comprar cosas o anotarse para traer más cosas. Voy a poner ese link de nuevo en el chat. Last year it was more catered. This year it's the taco bar. But that being said, not a lot of people signed up. Ellen, do you think 500 is enough? La pregunta es si $500 es lo suficiente porque el año pasado pidieron comida y ahora va a ser tacos, entonces, y nadie se ha anotado. I think, yes, like Molly said, what we will do is ask parents who would be willing to cook and we'll buy ingredients with that money. And so the money might go further, but that means that we could potentially buy a thank you gift of some kind or use it again for Teacher Appreciation Week in May if we have money left. También Mali comentó que podemos pedir a unos padres a cocinar algo y comprar los ingredientes y también de esa manera quizás sobra un poquito para comprar un regalo para los maestros o guardar ese dinero para apreciar a los maestros en mayo. So, Yo dije que me gustaría aportar algo diferente. Entonces, si hay alguna familia aquí que quiere llevar
algo aparte de la lista, pues se pueden anotar, ¿no? Entonces, pueden llevar un platillo típico de su país, de donde sean, y pueden anotarse ahí. Y si están en algún grupo y no lo pueden hacer, entonces pueden comentar y decirnos, me pueden anotar, yo voy a llevar un platillo de mi país y lo podemos hacer en la lista. Gracias. Elena had mentioned that if you wanted to bring something different from the list, like a traditional plate, you could do that. You could put that on the list, add it to the list. Yeah, thank you. All right, so thank you. I think that we have passed then the 4 that we've spent in the past. So that's about half our money, $1,650. With the remaining funds, and I know we are over our time tonight, but it sounded like that the idea of having it be teacher requests or student requests, that they could come back to the group and request mini grants, that we could put that out, and then that would be a way also for families to weigh in a poll, and we could figure out how to share that with families to make those decisions. Entonces, los 4 cosas están, los 4 cantidades de dinero que propusieron están confirmados. Eso significa que ya se gastó 1,650. Podemos poner el resto para los maestros o los estudiantes, poner una solicitud y luego podemos ofrecer mini becas y podemos tener un tipo de encuesta o algo por WhatsApp que podemos compartir con las familias para poder determinar quién los va a recibir. Does that sound okay to do that to wait on spending that, but to please help us spread the word that if people are looking for support of other activities, they can come in and ask this group, and they can reach out through the Colectiva board. Many of those parents are here tonight. Entonces, and that we can put it out in the Andersen families communication. Eso suena bien, hacer eso, pueden poner en el chat. Podemos esperar y determinar para el resto, pero por favor comparten esta información con los maestros, con los estudiantes, y luego más adelante podemos determinar en qué se gasta el resto. Ellen, me gustaría también, como Emily, me podrías también ayudar, por ejemplo, con las personas que están afuera con el tráfico, ayudando. Cómo podemos también pedirles la chaqueta esta, por ejemplo, cuando llueve o como el frío, porque ellos de verdad hoy la señora, su paraguas terminó todo destrozado y toda mojada. Entonces, si podríamos o colectiva comprarle esos 2 o podemos pedirle a algún padre comprarlos. Me parece que los ordenaron por Amazon y llegaron súper rápido, entonces, no sé. I also think Podríamos... it's important to help the people outside that are controlling traffic to ask for a vest or something for the rain when it's cold. One had an umbrella and they got soaked. So if the Colectiva can get 2 of them by Amazon, they could come quick and that could help them. Yeah, that's another great example of a teacher request or maybe a parent request saying they should have better outside gear. Sí, es un muy buen ejemplo de que un maestro puede pedir, o un padre puede pedir para asegurar que tienen lo que necesitan. As a member of Colectiva's board, I feel very responsible to get everyone's support and decision-making as a community, and that we aren't deciding in a small group or in a vacuum. Como un miembro de Colectiva, siento que es muy importante tener el apoyo de todos o de la comunidad y que no sea solo un par de personas o un grupo pequeño que está tomando estas decisiones. So I'm very grateful to everyone tonight who took the time to be here and to have this conversation with us and learn a little bit about what we are trying to do as our Andersen community. Entonces estoy muy agradecida a todos los que llegaron a esta reunión para estar en esto, a participar en esta conversación y aprender acerca un poco más de Colectiva y qué es lo que necesita la escuela Andersen. And so with our remaining funds and these requests, I am the last part that I'm uncertain about is
if we feel like we would need to gather as a group in person again to make decisions about small mini grant requests, or if we'd want to have a committee of parents be deciding, or taking it to the time before site council, and those parents that come to there decide how to determine how to spend the money in a smaller group, and what do people think. Entonces lo que falta es determinar cómo vamos a gastar el dinero que queda. Si queremos reunirnos en persona o si queremos formar un comité de padres que van a decidir, o si vamos a traer estas solicitudes que nos llegan al tiempo antes de la reunión del consejo escolar para que ese grupo que está presente decide. Ellen, I've only been doing this for 5 months now, but we have almost 30 people in this meeting, which is kind of amazing. And so maybe we need to have another meeting like this in quarterly. And that we just review them quarterly? Quiero decir que solo he hecho esto como por 5 meses y tenemos 30 personas en esta reunión. Es excelente. Entonces pienso que tenemos que tener más reuniones como esta, quizás cada 3 meses. Well, and so maybe that's what we do is we can, if people put in requests, we can put them in the WhatsApp group and say, come and vote on these requests. And if people, and I think we can also ask to have it be both in the Phoenix Flyer and in the WhatsApp group. And that is the way we communicate. Does that sound okay? Pues yo pienso que podemos poner todas las solicitudes que recibimos en el grupo de WhatsApp y podemos decir vengan a votar, y también lo podemos poner en el volante de Phoenix de la escuela, y eso puede ser la manera de comunicar esta información. ¿Les parece bien? And just a treasurer's point that we do need money if we're going to do quarterly meetings set aside for our amazing interpreter. Y aquí le habla el tesorero. También si vamos a tener reuniones cada 3 meses, también tenemos que tener fondos para tener un intérprete presente para apoyar a la comunicación de la comunidad. Okay. Helen, Okay. vamos a ir a votación por las chaquetas de los maestros, de los que están afuera. Are we going to vote on the coats for the people that are outside doing traffic control? Yeah, so do you know, Elena, how many, or to have 2? Sabe que solo I'm sorry, I didn't hear. I was reading the chat. Can you repeat? Oh, that how many we would need? Oh, ¿cuántos necesitan? Son 2. 2. And do you know how much they are? ¿Saben cuánto cuesta? ¿O el tamaño? Or the Me size? parece que como 110, 120, me parece que lo habían puesto cuando lo pusieron en los grupos. I think it was 110 or 120 when they put it in the groups. Okay. ¿O hay alguien aquí que lo quiere donar? Or is there someone that wants to donate it here? Pero bueno, eso sí. Why don't we do the fist to 5, Elena? We'll Vamos say a dar de for 0 a 5, $100. Elena. Yeah. So the outdoor, how do I say it? The Traffic control. traffic weather support. Yeah. Apoyo para. Yo tengo uno de mangas cortas para donar, I have a short sleeve one to donate. pero para verano, Molly, para verano. That's for summer, Molly. Okay, so fist to 5 traffic weather. Will you please put a number if you think we should do $100 for buying Bueno. that supplies? De 0 a 5, si puede poner en el chat si están de acuerdo, si debemos comprar eso para las personas que están guiando el tráfico afuera. Bueno. Sí, All right, sí. Molly, buy, or Elena, buy it. Bueno, Elena, cómpralo. ¿Están de acuerdo? Okay. Mis- Thank you, los everyone. tesoreros, gracias. Thank Thank you, you. treasurers.
Thank you for your patience with us tonight and for being here. I very much appreciate it. Muchas gracias por su paciencia y por estar aquí esta noche. Les aprecio mucho. And Elena, you our said- administrative staff team who is here to answer our questions and support this conversation. Y gracias también al personal de administración que está presente, que está apoyando esta conversación y ayudando a contestar preguntas. Is Jimena or Ray still on? Jimena o Ray, ¿están aquí? There's Yeah. Ray. Can we use language line funds for interpretation? I can look into that. Jimena, you writing a note on that? La I pregunta don't es si know se the puede answer to usar that. los fondos de Language Line para interpretar. Jimena lo va a investigar. Mhm. Wait, did Gracias, everybody Jimena. leave? I think they stopped sharing the presentation. Yeah, I just stopped the slide deck. Oh, I'm like, wait a minute. Yeah, we can figure something out. Okay, that'd be great. Awesome. Well, thank you, Vamos a everyone. averiguar algo. Gracias. I'll hang around for a moment if anybody has any more questions. Otherwise, have a great evening. I appreciate you. Gracias a todos. Voy a estar aquí un minuto si hay alguna pregunta más, pero gracias por su apoyo esta noche. Gracias a todos. Gracias, Anderson. buenas noches. Gracias, buenas noches. Awesome. Thank you. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Thank no you. podemos hacer chisme porque están grabando, Molly. Gracias, Elena. Déjame pausar la grabación para hacer chisme. We're gonna stop the recording so we can gossip by Elena's request.